Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Me foli di journaliste ma minnu b'a sɛbɛn ani minnu bɛ radio la direct la ani minnu b'a sɛbɛn ani minnu bɛ a fɔ réseaux sociaux sanfɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ni wagati ne ka sigi jama ɲɛfɛ bi ka kɛ kumatigi ye o tɛ ne ka ko dɔn ye o tɛ ne ka fangatigiya ye o tɛ komi ne de ka surun lalabi la ka tɛmɛ bɛɛ kan wagati dɔ la ko bɛɛ n'aw ma organiser a ka gɛlɛn média minnu faralen don ɲɔgɔn kan presse mɔgɔ minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'u bɛ lalabi dɛmɛ an ye hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ taa kuma i ta fan n'an m'an farati an laban bɛ lalabi cogo a ɲuman ye min ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ka kɛ tɔn kelen ye ni wagati min n'an kan ka kuma fɛn min kan a k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama o sababu kɔnɔna na gurupu fila tun bɛ yen gurupuba fila tun bɛ yen fo ka taa se saba ma mɛ fila ninnu de fanga ka bon an minnu ye entre parenthèses an minnu ye kuranɛ alamɔgɔw ye anw b'an dama comme dɔrɔn ni sanni kɛnɛ karaba ninnu olu fana b'u dama bon ala y'a kɛ anw fila fɔlɔ an tun tɛ bɛn yɛrɛ mɛ an tilala k'a ye k'a fɔ n'an kɔni bɛɛ ko k'an bɛ mɔgɔ kelen de dɛmɛ n'o ye professeur Gawusu Kalilu Berete ye Bama an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛɛ ka kɛ kelen ye an ye réunion kɛ an bɛnna fɔ la an wulila ka se a yɛrɛ ma a ka bureau la a don an bɛ y'an kale ala la k'an kale kuranɛ na k'an kale an bɔkolo la anw y'an kale ala la k'an kale kuranɛ na k'an kale an bɔkolo la lalabi yɛrɛ y'a kale ala la k'a kale kuranɛ na k'a kale a bɔkolo la a ka sɔrɔ k'an fo a don u ye ne ta ka k'a ɲɛmɔgɔ ye kɛnɛ karaba ye ne ka dangan ye Adu Gindo fana dan b'o kan o tɔn in kɔnɔna na Garanbe b'a la Adama Tarawele b'a la ala ka hinɛ Kana Balabala o b'a la ka taa se Bazuma ani Sheikh Umar Tembeli mɔgɔ caman fana b'o kɔnɔ i n'a fɔ Benson ninnu Madu Mega ninnu nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na an ye mɔgɔ min ta o don k'a k'an ka douanier ye k'a sama ka gɛrɛ an na o de ye Saranden Zɔp Jara ye k'a sama ka gɛrɛ an na parce que n'i ko mɔgɔ i b'a fɔ k'a ju dɔn donc ne ka bila mɔgɔw ɲɛma bi a sababu de ye nin ye bi an bɛ ala fo ka ala barikada an kun tɛ fɛ ka sigi nin kɛnɛ kan mais ala de sɔnna an ka sigi a kɛnɛ kan an tɛ doni ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma kasi kuru b'an kɔnɔ an tɛ kasi jama ɲɛ jɔyɔrɔ mana kɛ aw ye aw man ka kɛ kasifɛla ye kasi don ma se ni don min n'a fɔra ko ko larabi taara ka kalanbulon in to tan ko tiɲɛna kalanbulon in tɛmɛna larabi ta ka siɲɛ 10 o fɔ don de an kun kan ka kasi donc an sigin bɛ k'o don de kɔnɔ an bɛ kasi o don n'ala sɔnna hinɛ ye diyagoya dusukun na bi baara taabolo la Isu Sidibe bi yan larabi filani teri o min ko a ka diɲɛlatigɛ la ko n'a y'a sɔrɔ ko ale kɛra président ye k'ale bi poste wɛrɛ créer min bɛ présidenya sanfɛ k'o di larabi ma donc a kɛra larabi fɛ banni kɛ don ni bi cɛ foyi tɛ a seko la a ma min kɛ i y'a faamu dɔ ka direct tigɛra ani bi fɛn min ye lalabi jɛɲɔgɔn minnu bi yan karamɔgɔ minnu ye yan sɔrɔ ani kalanbulon ɲɛmɔgɔ n'o ye Umar Sɛni ye an ka foli b'a ye ka foli di kalanden bɛɛ ma a tɔgɔ la Mohamɛdi Abu Hussein Lalabi an ka foli b'u fɛnɛ ye nin wagati nin an y'a kɔnɔ pour que an kana janya
a fɔ Lalabi ka baara daminɛ a kɛra cogo di parce que ani animateur fɔlɔ min ye baara kɛ alhamdulilayi Bamakɔ yan radio sira kan o ye Saranden Job Jara ye bi an y'a kanu ale ka na baara ɲɔgɔnya daminɛna cogo min na ani a yɛrɛ ye min dɔ Lalabi la a ka dɔɔni fɔ an y'o la yanni an ka don bakuruba tɔw kɔnɔna na donc a ka yamaruya kɔnɔ n bɛ sira di Saranden Job Jara ma madame n'a bɛ se ka kuma ka pɛrɛn. Ah bon, mais c'est comme ça qu'après. Voilà. Ok, donc mais foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Foli kɛra ka ban u t'a bali wasali ka aw fo. Je répète, n wasali bɔ aw fo. N wasali. Ka a filani teri fo. A bɛ nin yira n na don min na. A ko Job ni nin tɛ madala n'an ka fɛn min ye dɛ. Ne ko ni Ala sɔnna ma faranka bɛ fɛn caya de. Faranka bɛ fɛn caya n'a cayara a bɛ fanga sɔrɔ donc n b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ka foli di denmisɛnninw ma sabula a bɛ daminɛ waati min na effectivement o b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ yan surtout Mohamed u bɛ ɲɔgɔn kalan n ye date saba date naani de bɛ yan nin don ninnu ɲinɛ man kan ka kɛ ninnu kɔ des jours inoubliables. Je répète, pour moi, ce sont des jours inoubliables. Le vendredi saint, du mois dont les 12, au Kéranini Lalabi Kanyogni Kapma. 2014. 2014. Nous avons continué au calme. Le 12, vendredi le 12. 2014 à Kera décembre Kalola. Donc le 12 décembre 2014 nous avons dit que le grand voleur Django. Voilà. Donc Django qui t'a kati et qui t'a plutôt anana ka boy doro. Donc on est Django sur le matron, donc Gassunan. Il faudra que Karambo Job, nous avons de Django là, donc on était de repartir sur mon délire. Donc vraiment, à Kadine, il a comment faire. Nous prenons temps. Au jour de là, il y a une année. Il y a une année, avec ces mines à l'eau. Mais on a fait 2 heures de temps. Comment là? Donc on va faire il faudra rencontrer les dons. Date flamée, mercredi 17, toujours décembre 2014. Kabala ya Adam, Amadi ni Adam ni ko. Kabala Adam ni don de ne Adam ni ko. Nti na ni don ko abada. Mercredi 17, Kafaria. Juma temene ko fait, na ye laydu di ñomo donc midi ta parce que doni do bi la. Nous y trois bouts doni. Donc nous avons pour que vraiment bébé se kani doni so choya mina. Beba dogo ja ibise fena. Wasa ka dokuye mandé sa sumba dori. Iba hakli jigi ala tona jegela iba hakli jigi famu namala. Ñu do fofo. O jaray o be pour que akase ka songa kuma. Heureusement à sonanga ko kuma ka gela mama di. Kuma na suru yala doro. Wasa ka son kuma ma amano ya. Ka sabu kɛ ko kuma ko a ma nɔgɔ nka ne ko a ma mɔgɔ bɛ se fɛn o fɛn na n'a fɔra k'i ɲɛfɔ fo n'a kɛra i bɛ nkalon tigɛ e bɛ se min na k'e k'o ɲɛfɔ e ka dɛsɛ k'o fɔ donc i bɛ fɛ ka dɔ de fara a kan o ye courage d'a ma donc an ka émission fɔlɔ kɛra nin don de mercredi le 17 donc le 18 vendredi le 19 o kɛra an ka émission filanan ye aw k'a dɔn fɔlɔ ko an ka émission mercredi le 17 a kɛra turabu de kan. A kuma na turabu de kan a ma kuma so kan dɛ turabu ye mun de don a kuma na ka valeur d'a ma donc maintenant ɲɛfɔliw kɔnɔna na a valorisation dɔnni mɔgɔw fɛ an ye téléphone labila 15 minutes avant l'émission a kɛra kabako ye an jiginna an nana dugu ma kabako donc maintenant an ye layidu di mɔgɔw ma vendredi donc on va bɛ na le vendredi a nana an ye émission in kɛ tuguni l'émission c'était 17h 18h. Très important. 17h, 18h.
mercredi 17h-18h, vendredi 17h-18h. Donc maintenant, aux émissions font à Karakabok. Ou d'où de nous comme non, il y a des gens qui disent non, mais il m'a fait moi là. Après, nous, carrément, je vais donner. Effectivement, c'est vrai. Parce que, avec Aketo, quand nous sommes dans le Kakapuma, je suis là, avec un Hawa Jalo, il y a un mobile. Le Tanifi, Hawa Jalo, il y a un ferret. Donc, pour que Kajafaria, micro là, donc à Katia, pour tu vas nous. Donc, en tant que nous serons là, psychologie, nous sommes donc à ce qu'à Kuma Luka, à Katia, à Kuka Chugamina, Minier, au Folitim Wakamanaga. Effectivement, oui, à on est comme le vendredi, nous avons un professeur qui a nié folique. On a vu le professeur. C'était son premier nom. Kawa Dara, ma femme, professeur. Ma femme de Berthe. Berthe. Donc maintenant, on a un contrat signé à la Radio Kaira. Donc maintenant, on a une émission tous les mardis, mardi 22h, 23h. Ni ma fili R. Voilà. Anye R. Donc en quel cas R donc si ça connaît à Tobe Kera. Mais qu'à sera qu'à foyer là. Donc ce qu'on va faire. Amena c'est ça Euro labé. Donc après calendrier. Alors son nom. Après donc nous grama que tu mana sur là donc on peut couper pour que moi casser qu'à donner parce que moi tu fais du fond fait la valeur. Il va se retrouver là. Na ije ba dabla parce que kafu imache mais ni bi dodi kondi ibi miroma fono su yashu iki banka doni ni il mine di fana pour que ka don soro ka ba fana na moi je pense que donc directement na nata ayiba do na ni doni kuma de okolo akele kan ni nga job e ba faire attaquer anga ke djuli moi j'ai dit que donc en bas la dit parce que kala somoti kala na quand tu dis 1 million akaka somota mɔgɔ b'a fɛ ka dɔnni d'i ma sɔngɔ t'a la fo ti diɲɛ kɔnɔ min b'a fa a ti diɲɛ wala a ti lulu la a ti ba ɲana la donc maintenant o la a ko ne ma bɔ an bɛ min kɛ an bɛna layidu kan dɔ kɛra ala ni musa cɛ musa nabila musa ani a kɔrɔkɛ aruna dans la bible on dit Aaron dans le coran c'est aruna ko layidu kan dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛlen ka musa kɛlen ka tasuma mɛnɛni yiri fura bi ka jeni a taara ala ko k'a ka bere bila a ye bere bila bere kɛra sa ye a k'i bolo di ka dugu kɔrɔ a y'a don dɔrɔn a y'a bɔ a kɛra kunnatɔ ye ala k'a don a y'a don a ko ne ye ala de n bɛ ci faraw ma bref donc maintenant a ko o layidu o don ko layidu kɛra musa ni ala cɛ o layidu kan ye jumɛn ye ko latakaf an y'o de fɔ ɲɔgɔn ye a don c'était chez moi a nafaji donc lata kafni o fole mi ga ahidi ni ya bo abe wa clinique keben tani kele donc ne ko mo do ka balu o laydu do mo fla ni ñogon cé karango kena ka kalandi cé tutri na ka duden cé cena muso cé lata kaf donc kalandi fon fa ni dona la janfati ni an janfati kala ka segi kala kala sa donc ni dikira laydu tay adam na tan ola akoko ami kalambulo adom nanya dem ne sama to da chugo ale ra koko ka to da ko turabu kalanso aka proposition kerodi turabu kalanso ko ka kuli ane ngo bo ngone ne miri doni mimbe e la ko kuma chuga ngata ni ngone ni klonge ka fe ko ngone fana be se kana don do fara ka ibo kalane ngo kita balaba e tika frani kinye foni o ngono kera do ne dungo ko turabu kalanso ngo binya nganga ke kalambulo kalam donc ko doni be se ka kalam c'est comme ça que donc Aye Kalambri labé trop kerani donc maintenant déjà sur la chiquette do labé Allah ka modo blaku o labé et puis on va sur la folle et puis Adam nanan chogodi maintenant bref ni ko damene chogodi Adam nanan tani am ko fla di Adam nanan wajibi do mo ka fara ka je sorota na tun dana mo fla ma tun sira jamais ne rebodo ne bodo donc maintenant mina étape flana to on nous na ci ko ako karambo jabo ya fo ma ko professeur et des professeurs de nous o jaraño ko ci ay wole akoma ngana ale ba fenga to ko wéré dal ko professeur Tchayara avec un professeur comme Tchayara on va faire un professeur même les animateurs va vous dire un professeur il doit être un professeur ay la ko bonne ba fi kan ay la
ako ibi sega na wa ndego ngo ngo ne bi sega ko do nyima ko sega na bia en lendi non ngo net na ngo ne be na shin mardi ne na mardi do aye Mohamed Bia merci Mohamed ne na le dra ko karamo jo ko sidam ne fa nous fa pour ka ba fona ma fa parce que aye ñon donc 2014 añu ko damina o so madame la joli madame Djini donné tout ma to da maman déjà parce que maman bana 2014 et ko flakera ko deni so aya je nya fo chimke ngo dongo ne kuma fe ka to da Ibrahim parce que oye basara je ale ko madame Djini doro ne awole ka fa ko dam ne doro madame Djini doro ne aye wole ni ke doro ne madame passa ma doro ko adi kramo ne amina ko kramo jo ni ne tay andi jo folo de la du bi ni mbati e ko ni tay de ango d'accord ni koromso wuli ka ɲɛfɔ a ye grand sœur ko n y'a fɔ a cɛ son mari est pasteur de Fana le pasteur de Fana Etienne Keita n y'a fɔ a ɲɛna Etienne ko ma non ko n ka d'a ma ko n ka d'a ma ko n ka d'a ma non ko n ka d'a ma e n'o ko ne ko est-ce que ne tɛna n ba jan ko non non ko n kana miiri o la yɛrɛ n ka d'a ma effectivement kuma lasonna dɔrɔn donc a tɔgɔ dara o de sen fɛ fɛn ka o tɔgɔ da élément bɛɛ bɛ yen siga ko kama tɛ mais ne y'a tɔgɔ da ko daminɛ waati la à Thomas de Primanina. Entre parenthèses, le mardi noir, mardi de deuil, mardi de la tristesse, à don, à la fois, né à la fois Thomas Yana. Voilà, et puis on les beaux, allez de la fois, on y a quoi les filles dans ma carte, nous faisons les beaux. Donc on y a fois Tchéni faire ma cour les beaux. Nous les beaux, nous avons fait un Thomas Yatina. À quoi tonton yoko choubi. Non, a fɔra I tɔgɔma yɛrɛ dan kɛ k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la n ko non k'a ma ɲɛ dɛ a kulola dewu ko k'ale ta tiɲɛna ne ko I ta tiɲɛna mun na ko jɔnni bɛ fini san ka d'ale ma bilen ko jɔnni bɛ fini san jɔnni bɛ balon san ka d'ale ma ko o tuma ko ni y'ale ka nɛgɛso kurani ko bannen ye wa ne ko a ma n ko a ma ban dɛ n ko o tuma n ko Noël la n'o tɛ n ko Ayidara ma fini san k'a d'e ma Ayidara ye fini san k'a kala k'a di e ma n ko denmisɛnninw bɛ yen n ko Mohamed ninnu bɛ yen et des calendriers, moi des caramboy. Nous avons nous sur Togola, un certain Togola bien. Togola même. Ah non, non, l'autre là. Togola, Alassane Togola. Aka calendrier. Merci Abi Imajo. Effectivement, depuis que Kaba Togodara, chaque mois, Kalo. Allez, mais wa kiri wa fla chine ma konga be atono. Calendrier est wokai. Kalo. Aboke. Donc maintenant, nous avons un calendrier, nous avons un Togola B. Donc, Togola entre parenthèses encore. Togola a quoi les camarades gagnent. Comment on fait Togola, quoi fait l'autre tigata. Après, ce qu'on fait de Rokata, Doga d'Atma, ça va être Doga de Ticket de Rokana. A un Togola fait des rapports à mon job, n'est pas ce qu'il y a sur 600. Mais au Dapun, il va tout vite, Kanaga Dogu Kaka, Naku Kaka, Miakami, Naku Koko, Libikana, entre parenthèses. Mais fait un mifo Togola, dernière soupe de Togola Boulou. L'Arabe a donné Kabako. Donc maintenant, c'est ça. Toflana n'a tout. What you need, I am willing and you for Kava. Ako Karambo job, Mafi can talk parce que procès effectivement. Donc we have told you also lady de Frango Marti, Tina Marti. Donc maintenant, on go d'accord, on be Itoda. Les mamans. Lala bi ne yada ay Mohamed wala ko Mohamed ame wele wa akoko ay hawa jalo wele am ko sabati ko bi ako ay wardi karamo job ma ka wosa ay ne togoda barka ka do ala Mohamed yi kemen nani bo ka ba dina ma awa jalo ko ma en karamo job ti wini aba dama da ka do ay suzuru ngoro nyi ngolo da kama na ngono wi to ko ngabe ke fiye ngo yera nyumana ko fiye produit les FIFA la fiye mi flango ni no bolo jara dora bijo ngo akana ko fiye donc akana ke fiye pour un vent produit mais un vent divin ala ka fiye jobali ala ka inde Dieu est très bon donc maintenant ko toran chogola donc ne nga ke nani mi donc ambe do ke mo ambe amso ambe do ka mo na akara mo nani donc aneta donc maintenant c'est ça kala kisa ko na chugudi kala kisa ko mameo kala kisa ko mamere amena donc na nya wole tukuni
bon a dum tumi nyamana na wole ngo la la bi ne ba fona to ngo ne de go ngo na to do dayira a ngo to ngo o ye ikele fele de korti de ako chokori ngo ba do ngo dunso sababe no dunso sabade tumbe abado ma marfa dum kamana ka ngo ni dunso ngo faro bi aketo ni dunso bi aketo mo be ko ngo dunso sababa do ma de ka marfa ko me kala ubu tu ka sodro ka boso ko bedro ka kala sama dron umo obi sogo mi no wabla abi yala de ka sogo mi ku ko no ina fo do so bi yala ka numa ka sogo mi choba mi na ku junu ku ko no ka ta barala donc me na ka fa ngo kene ke che wolo fla fala tu bi no mi no mu tu mi barake ni kala na china dron mo shua de bala ni ya boy jugu ma dron ibi to e ba bu fara ko mi ho mi na dron fa no so ko abi ambi mi fa mi fo dron na che o ku mi ambi ka fli dron ko iya agali mana ke jiya yoro la ka mi yo fana ko kram jo ko na do ko bina to da ngo mardi donc a ko man ka mardi ko no damne sa pas to ko fam wo parce que ne fa bana mardi ne ba bana mardi a ko kram jo non barka bi ka mardi la mo net se ga nyina mardi ko et puis barka bi mardi la ne de bolo ko parce que do de ne bango tara ulu bange don tabli de ne tulu bange don mais ulu ta don ko ne we ne ka joie o de kama kaduni ni ne fan fe ne ka ta effectivement non kala kise ko anya keta o kala kise ke do mina makene na ide ni kera Mohamed na wajalo kala do mbia akera kena kandi asileta ne afo kela kan ako karamo shop ko kakare wole ko kala kise kala do maketa ko kala kise ko ni filila ko tijo ko fo ga bit shop kala kise ko na nyama nana choni o koni o kera ka anto anga émission du kon yani sankeli ngada nyama we nyama ye munyi femi bi se kataka femi bi lama o de nyama ye munyi na ya fodora abike ati galonti aye nyini ga tumi parce que nta doni Solomon Korojo Kulubali dia parce que no aleti alo mo chama be mi ma do ni ne ni mo bi émission ha ni ni mo bi émission do ne wa fo de go sikatala afle ni baraka nyoko da abulu kalando mbe ata Mohamed karamo yini ga akona ko me ko sikata la ko ko rajme ngo aforo de ko ni check mo na do kana sikala parce que atinga loti sikata la etinga loti donc sikati ka fo la handi ko kibi shugu no ngo sikata la parce que ndale dula mais madame ina ta fo ko sikata la ni o fana nana ta kalando nya ta sikata la ne ramana ta blongo femi katni ni fembe kala sete nyana monte l'arabité sikata il n'a jamais menti il va dire que je suis véridique anya fo ya ko mo chien katina fo wati be chef donc mo chef fo vraiment atungo donc ko nana ni na choga de la pour que ko kana djeng décembre ko no asro sambana ka c'est le dernier mois de l'année 2014 donc en janvier kono donc janvier 2016 kono nana donc directement en sera ka anniversaire flo ke sakeli ko anniversaire la commentaire tala je pense que animateur dobi a minute bi kena kono on fala do to no minute bi kena kono a jara vraiment jara adon kalandon to la je pense que idée mbora Mohamed la ako karamgo ambe febeke anga karamgo shop anga ladia ay to ko minun dima nyamatu la herako uye fenga téléviseur géant do dia kena kay ni farabu atoko di tout ça farabana Mustafa anye photo ta uyo dia udon donc a fengo dia donc on wali mando sageni ka keta bon Allah ni ngati minandia ngoni ala sona mogoro be na fana mino be na courage soro ke katemeneka ka courage soro ka koy ka sabarata no ati jodi c'est un vent d'hiver ka ni ya foko a ka question maru mayo ndoko koko est-ce que ko l'Arabie sale ko est-ce que ko ne vena jowa femi ay tna ko ko ati jo munati jo parce que c'est un vent d'hiver ati jo fien jo valide donc ne se ka mi fo fo donc introduction au début donc ni a ko tikara ko ambi ala fu ala barikata atete me hali san kelen kan alo fly rek
caman bɔra ka kuma k'olu de ye Lalabi ka kalanbulon sigi olu de y'a jɛɲɔgɔn fɔlɔw ye hakili la kuma min fɔra yan nin ye kuma ban pewu ye mɔgɔ de bɛ perese Ala tɛ perese fɔ don Ala sɔnna k'o kɛ Lalabi kɔfɛ k'a ka tiɲɛ yira a la an bɛ Ala fo k'Ala barika da Lalabi jɛɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye nin wagati in na an ka foli bɛ media bɛɛ Lalabi ka fatuli la bɛɛ media bɛɛ y'a jɔ a jɔyɔrɔ la media min bɛ Mali kɔnɔ yan min bɛ Mali kɔfɛ bɛɛ y'a jɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ Sidaf ale ye journaliste ye ko in kɛra ale ɲɛna ale de sigira Lalabi su kunna fo wagati mun na u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ale ni Abubakar an b'u fo Lalabi ko an ka yafa an kana kɛlɛ k'a kama nka kuɲana jeunesse o information di mɔgɔ kuɲana jeunesse ani kuɲana maire ani Lalabi kalanden minnu bɛ Kucala ni kuɲa olu ko Lalabi ja min bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ fɛ ja in bɔra sira min fɛ olu bɛ plainte don u wulila fana ka plainte ka rédiger k'u bɛ taa bila komi grève bɛ yen fɔlɔ ni grève banna plainte in bɛ bila k'a yira Lalabi kanubagaw bɛɛ la an tɛ kɛlɛ kɛ Lalabi kama mais an bɛ kɛlɛ kɛ mun kama an dusukun u y'anw wele kuma min an ko anw kɔni ma plainte don nka n'u ye plainte don Lalabi n'a ka denbaya an bɛɛ b'u bɔ u k'a sama f'a dan na minnu ye nin ko kɛ u kana to impuni u ka minɛ k'u datugu bɛɛ ɲɛna donc an kɔni y'o bɛnkan fɔ an ko n'u wulila an b'u nɔfɛ an kun ko k'an bɛ plainte don Awa Jalo ko karamɔgɔ ko k'an kana kɛlɛ k'a kama o kuma ɲɛ an fari faga mais jeunesse tilala ka wuli tugun an fana ko an b'u kɔ donc an ka foli bɛ o jeunesse fana ye Mali presse radio so Noura Patriote Morobabugu FM Ambiance a yɛrɛ ka radio Zoom radio caman bɛɛ y'a kɛ direct ye anw yɛrɛ ne yɛrɛ kumana radio min na k'an to kuɲana n t'a da dɔn Sirifika an bɛ fɛ k'i wele i ka ɲɛfɔli k'an ye ko in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo n ma deli ka videoman fo n ma deli ka videoman jaabi u ye Lalabi nɛni ka fɛn bɛɛ kɛ Lalabi dusu bɔra n'a k'a bɛ kuma n b'a fɔ i ma kun Lalabi ka dɛsɛ ka mɔgɔw jaabi ni 100 don 90 ye ne nɔ ye dɛ ne de b'a fɔ a ye Lalabi kana mɔgɔ si jaabi i ye ba dɛrɛ a bɛ kule videoman fɔlɔ min ye anw gosi a ma dɔnnibaa si gosi k'i ma ŋunuma bi n b'a tɔgɔ ta n b'a t'a tɔgɔ ma Malika family olu de fɔlɔ Lalabi gosi réseaux sociaux sanfɛ dɔw y'o kɛ jagokun ye u bɛ boli ka na Lalabi anw bɛ se ka nin kɛ anw bɛ se ka nin kɛ Lalabi ko k'a to a la fo ɲini k'an yɛrɛ sigi an yɛrɛ la nka Malika tilala ka Lalabi ɲini k'a dɔn ka Lalabi a ko Lalabi y'a teri ye Malika a ko Lalabi y'a teri ye k'a ta o don ma ka na se bi ma ni Lalabi y'a kuma fɔ n b'a fɔ n ko n bɛ tɛmɛ o kan kabini Ala ye n dan n ma videoman jaabi n tɛ videoman jaabi n'a ye diya n ba nin kan fa don min a ye Lalabi gosi a ko ne fa tɛ foyi ye Malika y'a fɔ ko ne fa tɛ foyi ye fo min bɛ yaala mɔgɔw ka da la ka saraka minɛ mɔgɔw ye n wele ko a ye taara k'i kana kuma n ko ayi n ko n tɛ kuma ko parce que n fa t'o ye mais Lalabi fatulen a y'a ka page suspend Lalabi kama a y'a ka page suspend k'a tɛ foyi latɛmɛ a ka page kan fɔlɔ fo Lalabi ka banni a dɔ ye ka tɛmɛ fo dɔgɔkun kelen n b'a fo bi k'a ni ce i ye min kɛ Lalabi ye n b'i tanu o la dɛ n bɛ Lalabi fɛ
larabi ka media bela jelen bɛ ni malika in fo ni malika fo an bɛ siko fo mɔgɔ mɔgɔ y'i dɛmɛ i kungo la an b'a fo Dani de Paris an b'a fo ninnu bɛɛ ye lalabi kɛlɛ fɔlɔ nka u tilala k'a dɔn ka sɔrɔ ka a bonya tugun ka d'a kan Mamo de Canada an ka foli b'a ye ani Tijo an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ réseaux sociaux sanfɛ min b'an fɛ wo min t'an fɛ wo an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw minnu yɛrɛ bi yan an b'aw fo kibaruya filanan hakili la o ye lalabi yɛrɛ ka hakilina kun ye mun ye larabi ka hakilina kun ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye kunfinya ka kɛlɛ a ka hakilina filanan o ye ni se bɛ dɔ ye dɔ dɛmɛ a ka hakilina sabanan n'o ye professeur Gawusu Kalilu Berete ye ka adamaden ka hakɛ ɲini k'a k'a ye larabi de b'i sigilen to ka miiri k'a fɔ anw ni nin kun jɛra ka baara k'a ka hakɛ ban kan dɛ est-ce que anw t'a lagɛ ka ko dɔ k'a ye sinon a ka hakɛ ban kan dɛ i yɛrɛ hakili t'a tigi la min b'a kɛrɛfɛ a kan t'o ma dɛ min bi yɔrɔ jan fɛ a kan b'o de ma o ye lalabi ye an bɛ foli di aw cher ma fatuli kɛra ale ɲɛna a ka hakilina o ye ka kunfinya kɛlɛ bɛɛ ka ko dɔn bɛɛ ka se ka ko kɛ mais larabi ka force kun ye min ye a ka fanga kun ye min ye i b'a dɔn wa a fɔlɔ ye duwawudenya ye larabi ka force filanan o ye a kura n'a yɛrɛ ye a bɛ cogo min a kura n'a yɛrɛ a bɛ cogo min hali n'i ye milliardaire ye larabi sɔnnen don a yɛrɛ ka tɛmɛ a m'a yɛrɛ bonya o kan a m'a yɛrɛ majigin o kan ne delila ka lalabi n'a ka kalandenw ye dumuni na ɲɔgɔn fɛ kalanden dɔw nɔgɔlen b'a kɛrɛfɛ bɛɛ bɛ ka jɛ ka dumuni kɛ tasa kelen na u tilala kuma min u y'a tɛgɛ ko u bɛ ka tasa minɛ k'a tɛgɛ ko a y'a tɛgɛ ko u ye tasa ta ka taa dumuni tɔw bɔnnen bɛ duguma ne ye lalabi ye k'a tɔmɔ ka bɔ duguma k'a dun kamana ganna la a y'a yɛrɛ majigin kɛra ka kalandenw fɛ a bɛ fɛ ka kunfinya kɛlɛ o kunfinya kɛlɛ sababuya la ne ye lalabi ye dɔ y'i to kaso la ko ne ye lalabi de kanu n da b'a la ni lalabi ye ne ye kaso la a bɛ ne bɔ kaso la siga t'a la fana ani lalabi ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye dɔ sɔrɔ ka telefɔni sɔrɔ ka lalabi wele ka lalabi sɔrɔ telefɔni na lalabi y'a ka telefɔni ta k'a lamɛn a ko n b'i labɔ kaso la lalabi y'a dɛmɛ dɔɔni na k'a bɔ kaso la k'a dɛmɛ a yɛrɛ bolola nafolo la k'a bɔ kaso la cɛnin nana ka n'i sigi ko lalabi n'i bɛ fɛ ka taa sɛnɛ kɛ i faso la i ye walasa i ye min kɛ n ye k'o sara a ye den ninnu lajɛ walasa i ye min kɛ n ye n k'o sara i ye ni sɛnɛ ye a ko ayi a ko i t'a to n ka baarakɛdenya fana k'i ye ko wari kɔnte k'o bɔ a la wa a ko ayi a ko o tuma na dɔɔni i ye n dɛmɛ ni min ye ka n bɔ kaso la a sara ye mun ye lalabi ko k'i b'a sara dɔn a ko awɔ ko i bɛ taa tableau la i bɛ taa kalan kɛ donc lalabi ka hakilina kun ye ka kunfinya kɛlɛ bɛɛ ka fɛn dɔ dɔn k'o k'i yɛrɛ ni kalanden ye problème sɔrɔ lalabi ye problème sɔrɔ kalanden muso dɔ kalanden cɛmanin dɔ tun bɛ yan a datugura a taara a ye problème sɔrɔ ka taa datugu kaso la a ba de taara ne fɛ yen ka taa ko n ka taa lalabi fɛ lalabi fɛ ka taa ale
ko lalabi ma k'a denkɛ bɛ kaso la ko i ka kalanden don lalabi ye wari min bɔ a ka ca 2 millions ye ka cɛnin bɔ kaso la a n'a ba nana don min k'u bɛna foli kɛ lalabi la lalabi k'a ma ko foli tɛ yen k'u ka wuli ka taa donc fɛn min ye lalabi ye a ka objectif kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kunfinya kɛlɛ ka hinɛ ka adamadenw dɛmɛ ani ka adamadenw ka hakɛ ɲini k'a dun hakɛ ɲini sen fɛ lalabi ye kungo sɔrɔ mais n tɛna dɔn a ba denkɛ bɛɛ la kamalennin 2 bɛ yen u wulila ka se dɔnnibaa dɔn wari t'u kun u taar'u ka du terrain de b'u bolo u taar'u ka du terrain ta k'a di dɔnnibaa wɛrɛ ma u taar'o di dɔnnibaa wɛrɛ min ma ko a ka 3 millions ɲini ka d'u ma du terrain bi bɛn 5 millions de ma a ka 3 millions ɲini ka d'u ma 2 millions a k'o kɛ ka mori baara kɛ ka d'ulu ma walasa n'ulu taara duguma sira fɛ u ka se ka taa Espagne morikɛ y'u ka du papier minɛ a ma 3 millions d'u ma a ma baara kɛ ka d'u ma soma de kun o kɛlen nin denmisɛnnin 2 ninnu wulila ka na lalabi fɛ yan u ko lalabi ma anw nana ka na an kalifa i la u ye kuma ɲɛfɔ lalabi ɲɛna lalabi ko k'a ye taa dɔnniba in fɛ yen n'aw sera a ma aw k'a passe ma ko lalabi de don n bɛ fɛ ka kuma fɛ lalabi ye dɔnniba in wele a ko ninnu ye denmisɛnninw de ye e ye dɔnnibaa de ye n'i ye min sɔrɔ a d'u ma baara kɛ ka d'u ma ne ni e bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala k'o ɲɛ u bolo ka se u seyɔrɔ la cɛ ye lalabi jaabi k'u taara e de nɔfɛ ko e bɛ se ka ko dilan wa lalabi jaabi ten cɛ ye téléphone tigɛ lalabi la denmisɛn ninnu seginna ka na lalabi fɛ yen k'u bɛna kuma segin kɛ lalabi ye cɛ y'u su ka na lalabi nɔfɛ a ka kalanbulon o kɛlen lalabi ko k'a bɛ kuma cɛmisɛn ninnu fɛ somakɛ yɛrɛ donna somakɛ donnen somakɛ ko lalabi k'a yirila ko n tɛ siri ɲɛ n nana f'i ka kalanyɔrɔ la denmisɛn ninnu n'u ma sabali n b'u ku tigɛ e yɛrɛ lalabi tɛ fɔ a kɔ kalanden dɔw dimina k'u bɛ cɛ bugɔ lalabi ko k'aw b'a bugɔ mun na k'a ma don dɔ de fɔ k'a bɛ ne lalabi faa wa k'aw t'a to don ka se n'a ma se ka ne faa min mana b'o kɔfɛ an tɛ n'o lakari wa o ye cɛ to ye cɛ ta k'a fɔ n ɲɛna ko lalabi ye degun sɔrɔ o la waliden dɔ hakɛ ɲinitɔla ka d'a ma o dafalen lalabi taara voyage dɔ la ka segin ka na a nalen o sen fɛ a ye soma ni boli sɔnɔ a y'a bɛɛ dɔgɔya ɲɔgɔn fɛ a dusu bɔra lalabi ye kungo sɔrɔ o la o bɛ fɛn 2 fɔ mɔgɔw ye ni dɔ ko k'ale ye lalabi faga a ma lalabi faga wa lalabi ye mɔgɔ ka hakɛ ɲini ka d'u ma k'o yɔrɔ fɔ aw ɲɛna k'a daminɛ burukina ka taa laginɛ ka na mali la yan hali kɔmɔ bɔra lalabi kama kɔmɔ mais ala sɔnna foyi ma lalabi sɔrɔ donc ne kana mɔgɔ ko k'e de ye lalabi fa ne b'a fɔ i fana k'i sigi kana sa donc lalabi ka objectif ye nin fɛn ninnu de ye ka hinɛ mɔgɔw la ensuite ka sɔrɔ ka adamadenw dɛmɛ ka mɔgɔ ka hakɛ ɲini ani ka kunfinya kɛlɛ o ye lalabi ka hakilina ye o ye question 2nan ye Madu Mɛga a ye min fɔ 3nan ko est-ce que kalanbulon in bɛ jɔ wa lalabi ka baara jɔlen de ye nin ye wa walima lalabi ka baara bɛ continuer an b'a fɔ Madu Mɛga ka question ɲɛna alhamdulillah mais a ma daminɛ yɛrɛ a ma daminɛ yɛrɛ c'est à dire mɔgɔw ma min faamuya ni minisiri ye baara kɛ
président de b'a tɔgɔ ta ni polisi ye baara kɛ président de b'a tɔgɔ ta ni maire ye baara kɛ président de b'a tɔgɔ ta ninnu bɛ ten de mɔgɔ tun tɛ se k'a dɔn ko Lalabi yɛrɛ ye baara kɛ fo a taalen kɔfɛ dɔnnibaa ti dɔn fo a kɔ immédiatement Lalabi binna dɔrɔn hali Lalabi suŋɔ don anw ye ɲɛmɔgɔ sigi Lalabi place la Lalabi ka kalandenw Lalabi somɔgɔw a jɛɲɔgɔn animateurs an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ani kuɲanakaw ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen désigner k'a fɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o ɲɛmɔgɔ sɔrɔla sɔrɔ cogo min na n y'o fana ɲɛfɔ aw ye Lalabi ka kalandenw na a ye mɔgɔ min di kalanden min bɔ k'o yira mɔgɔ la fɔlɔ o ye Mohamed Lalabi a ye filanan min ta k'o afficher o ye Abu Lalabi ninnu fila de tɔgɔ bɛ fɔ ka caya a tilala ka na sabanan fana afficher Fuseni Lalabi donc a tɔ kɛra n'a yɛrɛ b'u citer a b'u citer ka taa Fuseni Lalabi Adama Lalabi Abdin Lalabi a tɔgɔ ye de Fulakɛ Lalabi a b'u tɔgɔw fɔ tan ka tugu ɲɔgɔn kɔ ninnu bɛɛ ye Lalabi ye donc an ko sisan aw saba min bɛ affichelen don karamɔgɔ fɛ k'aw yira diɲɛ bɛɛ la est-ce que an tɛ solution ɲini an ka ɲɛmɔgɔ sigi a don maa dɔw bɛ yen olu ko non an kana kɛ k'an k'a to nin wagati ka tɛmɛ an ko jamakulu ɲɛmɔgɔ tan olu bɛ jɛnsɛn an k'an b'a kɛ cogo di ko Umar Sen ale ye kalanbulon président ba ye o ka to a nɔ na k'a daminɛ Kayi fo Kidal k'a da diɲɛ daminɛ na fo ka taa se Kotoko a bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn Lalabi ka kalanden ye a bɛɛ ka kalanbulon a ɲɛmɔgɔ ye Umar Sen Umar Sen de bɛ wuli k'i jɔ pour que caméra an bɛ tila ka min fɔ tuguni an ye ninnu mɔgɔ saba jate minɛ ko jɔn bɛ kɛ ɲɛmaa ye an yɛrɛ filɛli kɛ an ko jɔn bɛ kɛ ɲɛmaa ye ne ni Abu ka di ni Fuseni ka di ni Mohamed de man di mais Ala y'a kɛ an ye mun kɛ parce que n'i ye dɔɔnin dɔ diinɛ na i bɛ diinɛ taabolo dɔw ta k'o kɛ ka baara kɛ an ko Mohamed Abu Fuseni u ka taa ɲɔgɔn ye u yɛrɛ ka bɛn ɲɛmɔgɔ dɔ la u ka n'o fɔ u mɔgɔ saba u mɔgɔ saba taara u munumunu ka na u nan'u sigi u ko Serifu kɛ an ma ɲɛmɔgɔ sɔrɔ k'an ma ɲɛmɔgɔ sɔrɔ an yɛrɛ la dɛ an ko k'an ma ɲɛmɔgɔ sɔrɔ an yɛrɛ la ko ayi k'an yɛrɛ t'a dɔn min bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ne ko Lalabi sakan ye min fɔ o de ye nin ye a ye ɲɔgɔn minɛ aw kana fara an y'a ye k'a fɔ nin saba si tɛ ɲɛmɔgɔya ɲini an jigi far'u la a y'a dɔn ninnu saba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an jigi far'u la ne k'u ma mɛ nin bɛɛ la min bɛ ne kɔnɔ ka fɔ a ye n t'o fɔ tant que n'aw ma ɲɛmɔgɔ yira ne na ne tɛ kɛnɛ fana ko an bɛ ɲɛmɔgɔ de kɔ garan bɛɛ ko k'an bɛ ɲɛmɔgɔ de kɔ u y'a dɔn sisan kɔni ko bɛ sen na u ko Hayidara ko min ye ɲɛmɔgɔ ye o bannen don k'a yɛrɛ yira anw ti kɔ an ɲɛ mais ale yɛrɛ de ye ɲɛmɔgɔ ye parce que kabi karamɔgɔ bɛ balo la ni karamɔgɔ voyager ale de ye anw ɲɛmɔgɔ ye donc anw tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔn an yɛrɛ la n'ale tɛ o n ko ye jɔn ye u ko Mohamed ne ko aw filila Ala sɔnna u bɛnna Mohamed kan k'o yira an na Larabi yɛrɛ dɔgɔkɛ a nɔnɔ min dan b'a yɛrɛ la dannen don Larabi yɛrɛ kan a dɔw yɛrɛ ko dɔn ko Mohamed ka sigi ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Bayi Berete Bayi bɛ wuli mɔgɔw k'i fana ye
larabi bade ni ne dambe larabi kan larabi no aflani ya wala ibolo ko da obi parce que ka zuru kana kala wadi donc ambe min fo ni dimisen nunu larabi e nunu formé de ou que doni baga dafali mu c'est da ko itala doni ba kangaram dono la larabi ne la si ka Mohamed ka kuma do fonyana nengo e dambe Mohamed la ako ne bengen bi kuma kelen finyana ne doni baye nga Mohamed tege de kadi sigata ni y'a fɔ dɔni kuma na ko karisa tɛgɛ ka di mɔgɔ minnu bɛ dɔni dɔn o b'a dɔn dɔ bɛ yen a bɛ dɔni dɔn a bɛ se k'a baara kɛ mɛ n'a y'a baara kɛ a tɛ jaabi a ko ni Mohamed ye n ka baara kɛ a ɲɛ ma o wagati i tɛ foyi mɛn kalanbulon na alarabi n ka baara kɛra a ɲɛna alarabi n ka baara k'a ɲɛna a ko nka ni Mamadi jɛngɛna dɔɔni dɔrɔn i b'a nɔ ye ne ka kalanbulon ne ko n ko ha n ko de ye tiɲɛ ye donc la i b'a ye k'a fɔ larabi ma tulonkɛ Mohamed la hali dɔɔni baara in kɔnɔna na anw ma Abu dɔn fiyewu fo wagati mun na Abu ka taa Côte d'Ivoire ne de y'a fɔ larabi ye abonné min bɛ ne bɛ bolo Côte d'Ivoire a ka ca maa 20,000 ne y'a fɔ larabi ye n ko Côte d'Ivoirien bɛ ka ne wele cogo bɛɛ la i ka ko la i tun tɛ Abu bila ka taa an k'a lajɛ n'a sɔrɔ a ka baara ka ɲi wa o de la aw b'a ye ne de y'a video kɛ k'a fɔ ko Abu bɛna taa Côte d'Ivoire Abu taara Côte d'Ivoire an ye jaabi minnu sɔrɔ Abu kan a prévu bɛ ne bolo i dabali bɛ ban a ye baara min kɛ mɔgɔw ye Côte d'Ivoire ka prévu sɔrɔ Côte d'Ivoire ka mɔgɔw la convaincre Côte d'Ivoire ni dɔnni ye wallahi ala ye n se de ye n dabali banna k'a fɔ Abu bɛ se k'a kɛ Abu ka nali sera Côte d'Ivoire a ka nali a sera Côte d'Ivoire ka na Mali la a sera date sera tuma min na mɔgɔ min ye ne wele a ka ca maa 30 ye n k'a ɲini lalabi fɛ a k'a to Abu ka kalo 2 wɛrɛ kɛ tuguni parce que olu kun mago b'a la u labɛnnen kun don wari b'u bolo pour que ka t'u ka baara kɛ dɔw kun labɛnnen tɛ u bɛ ka wari ɲini u ye wari sɔrɔ kuma k'u bɛna baara kɛ o kɛ ne ni Abu na kuma ye ne ka sɔrɔ ka video wɛrɛ kɛ n ko Abu ka to yen donc an dan b'a la k'a fɔ foyi ma tiɲɛ Fuseni lalabi don dɔ la ne de la ka kuma lalabi fa kan parce que lalabi filɛ nin a n'a ka ko bɛ a fa y'a ka nabi ɲuman de n'a fa ye lalabi baara kɛ n'a fa de sen nɔ ye de pas à pas n'a ye ko o ko kɛ n'i y'a ɲininka dɔ la a b'a f'i ye ko ne fa de la ka nin fɔ ne ɲɛna don min ne kumanu a fa kan a don Mohamed dusu bɔra a n'a ka bakiluya bɛɛ a ye 100 bɔ ka di ne ma a 100 a y'o di yan mais Fuseni lalabi ale ko ne ti 100 di ma dɛ ne bɛ dɔnni dɔ de di e ma e ka da la ko ne fa ye dɔnni ba ye o don ne y'a dɔn ko dɔnni dusu b'a la donc ni mɔgɔ 3 bɛɛ y'u damana jetura de nka ko ye kunkolo de ye donc désormais Mohamed ye kala ka larabi ka golo ka sigi Mohamed i bɛ wuli k'i jɔ mɔgɔw k'i la la ilaha illallah Abu lalabi o y'a ka aduzɛn ye Abu i bɛ wuli k'i jɔ mɔgɔw k'i Ramsès ale ka dangan o ye cɛ 30 gundo tigi ye n'o ye Fuseni lalabi ye ale fana ka wuli k'i jɔ mɔgɔw kan bisimila i sigi an bɛ dugawu k'u ye Ala k'an n'u dɛmɛ
ngala bi ye ni do nyesi wallahi ay do nyesi okay la be bis jorona no ko mo de quoi dono la ko ma ko ne benga ko ne bi fe e kana do ne ka kele la quoi parce que bi joroni ko du kana do nga kele ko o ko fe akone de nunu neti nyera labe me de nunu labe afo enta neti nyera labe de me de nunu labe hal ni labe wusulan la ba de abu ni ma me de ma e ko wusu arrête à wusu la donne la souffert ay ne wele vers 2 heures akone benga ebe mi ne ngone bisu akon kono mena sisa adonanka saki babu ne ka mango la bi ngone musake saki koroba kan ako ko ne kalu ka saki ni aya soro faye koro kara do marafe koro kara nushi ka chade ataru be takana koro kara nu era na tola wa sida mano ba sira la awo koro kara tatola ka bo kunyana ka naya la bi accident saba ka sira la ma de ma bwa anani koro kara nu ako ne bengen na nim fa ko koro kara e ko me koro kara nu be ka ko ne ere ako nin dalu in fa ka dalu do ma fi mo kesu ba do ben fa bolo poussière ba ka ma da la fo ako me ni in fa ka dalu de in fa dalu di an ka cha me aye dalu keme ani dalu bi sabani kononton konte ko dia kongo lu mara ko te chi de kita ke die fen fosila ni ma jabi akonga o dalu keme ani bi sabani kononton nye keme ko de dirane la labima mais bi sabani kononton nga di ndewuma wala sa chemanu kana kulonge ufana ne ko ngone tabo lawa parce que ne bi doni ni ko jugu ngone taba lawa afoma ne benga itate na parce que ne de nyeni kalfa Mohamed ni Abu ni Fuseni lalabila ulu de ne deunye nya duma nu dogonu korobaya una du fana ne benga ni ne de forotari nya ibadi ndeuma ngani ala akene de forotala nena dalu ni mine membi fa ka tombolo aka to e bolo ya ne dalu mina tane ka tabla nga sokona la bi fatule o de la ne a donc a la bi e kabako parce que moi min ba ka saya ye ka tla ka suda kana o che mancha donc mi se ka mi fo dalu min fle ne la bi fle ka ne ma la bi era bolo ma sama fo a kerengara de undi donc a ba donc a fo abita de nu donc a fo bela jeleni la bi ka kalamblom bara ma jo ma damine ni ala sonama kalambulo mina kabako yira dinyana uye baya ke Mohamed ye kunyana ni ala ma fakat le binani bita dafa domina aka sigili officiel bi ke kalandembi fanwo fan nu semise ko yanzoro u be bina la aka sigili bi ke la bi ka golo kan ambi se ka min fo ni wakati nina kalambulo bara ma jo wati jo na la so ma an kunye afoko ka question de mo duruma o ambi isu sibe bla ka foli ke na le foli ke ambi sura ka question di akai awara wala alhamdulillah le yawo no wani D'abord, dès les substitués, dès les chiffres, il a dit la télé.
yɔrɔ dɔ bɛ ne ni Larabi ka jɛ kɔnɔ ne ni Larabi fila bɛɛ ye kalo kelen awɔ o fila bɛɛ ye mɛn ye donc an ka kanu karasali tɛ quoi donc kuma ma nɔgɔn ne ma parce que Larabi tagali mun kɛra a kuma ka mun da ne susi la ka n'Ala tɛmɛ ta donc kuma ma nɔgɔn mais a tigi ye fɔ n ka foli kɛ ne bɛ mun fɔ hali an bɛ dugawu kɛ Larabi komi n y'a fɔ cogo Larabi ma taa a tununa de mais a bɛ yen n bɛ dugawu merci ko fɔ bɛɛ ye o kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ ka kule ni bi Larabi binna ka Larabi commentaire kɛ Larabi commentaire kɛ kuma tɛ sisan ye wagati min a bɛ ka dɔnni wɔgɔ ka di mɔgɔw ma dɔnni min wagati min a bɛ ka hinɛ adamadenw na o wagati de kun ye o mɔgɔw ka video kɛ kuma ye ka Larabi fo k'a wale ɲuman dɔn siga t'a la mɔgɔ jumɛnw nga hakili bani an y'a ye Larabi binnen ka na se sisan ma maa caman ye video kɛ dɔnnibaa minnu ma deli ka kɛ Larabi fɛ a ɲɛnɛma jango a salen siga t'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ɲɛnɛma jango a salen olu de bi ka tɔgɔ ɲini bi k'a kɛ kɛlɛw ye Larabi nɔfɛ k'u yɛrɛ kɛ Larabi fɛbaga ye ka sɔrɔ a don kama ni Larabi sara a kun ka d'u ye donc kalandenw ne bɛ min fɔ aw ye yan aw ka Larabi bɛnkɛ de ye ne ye nin dɔnnibaa minnu bɛ kule fu la wallahi dɔnni min bɛ aw la a t'u la n'aw complexe la a bɛ k'aw la billahi dɔnni min bɛ aw la ne de y'a fɔ dɔnni min bɛ aw la a tɛ nin dɔnnibaa ninnu na nka dɔ ka saya de ye dɔ ka manifestation kɛ kuma ye i ma kɛ maa min fɛ a ɲɛnama i t'i k'a fɛ a su an bɛ kuma dan ta k'a fɔ Falajɛ Papisi ye dakuru ɲɛ kelen a k'o di journaliste ma ka foli f'u ye a kɔni bon man di Kulubalilaka de don wa